जामे रहमानिया इदारा अलिशान, जामे रहमानिया इदारा अलिशान, जामे रहमानिया इदारा अलिशान। पढ़ते ने बच्चे थे रब दा कुरान, जामे रहमानिया इदारा अलिशान। जामिया दे विच अज जलसा प्यारा है, जामिया दे विच अज जलसा प्यारा है। दूरों दूरों लोग आए अजबी नजारा है, दूरों दूरों लोग आए अजबी नजारा है। हर पासे दिसदी अवाम ही अवाम, जामे रहमानिया इदारा अलिशान, जामे रहमानिया इदारा अलिशान, जामे रहमानिया इदारा अलिशान। तवज्जो करो मैं क्यों ना कहना जावा। शहर कंगनपुर दी अजीम दरसगाह, शहर कंगनपुर दी अजीम दरसगाह। इस दरसगाह उत्ते राज़ियों इलाहे, इस दरसगाह उत्ते राज़ियों इलाहे। इंशाअल्लाह ताला तमाम उलमाए कराम अपनी अपनी बारी पे अपने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। इससे कबल के मुफ्ती साहब को मैं ख़िताब के लिए दावत दूँ, कुरान मजीद की तिलावत के लिए मैं दावत दूँगा। मोहतरमुल मुकाम कारी मोहम्मद सादिक रहमानी साहिब के सबसे छोटे साहिबजादे हाफिज़ अब्दुर्रहमान नस्सुदैस साहिब को वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान मजीद की तिलावत पेश करते हैं। उनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का ख़िताब शुरू होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। इन्न नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
قرآن مجید کی تلاوت پیش کر رہے تھے حافظ عبد الرحمن السدیس صاحب۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا کراچی سے آئے ہوئے اپنے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محب اللہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں مفتی محب اللہ صاحب۔ تھوڑا سا اوپر